अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं बिलाल मोहिउद्दीन। नाजरीन, अब हम मुकम्मल तौर पर पुराने पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं। वही पुराना तरीक़ाकार शुरू हो चुका है। उसी तरह शरीफ ख़ानदान को इंसाफ मिलना भी शुरू हो गया है, और जिस तेज़ी से शरीफ ख़ानदान को पाकिस्तान में इंसाफ मिलता है उसकी कोई दूसरी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। आज की एक बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे कि FIA ने हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाए थे उनके ऊपर आगे अब जो है वो केसों की पैरवी करने से दस्तबरदारी कर दी है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो ने क्या इंकशाफ किया है, जो उनको अदम एतमाद से एक रात पहले धमकी दी गई थी। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि साबिर शाकिर को क्या ख़तरा है और उनको क्या खौफ है। तो बात शुरू करते हैं पहले शरीफ ख़ानदान से, जो कि इस वक्त हुकूमत में है और बाप जो है वो वफाक की हुकूमत संभाले बैठा है, तो बेटा पंजाब की। तो इंसाफ तो मिलेगा ही, क्योंकि इनका वतीरा यही रहा। इन्होंने हमेशा फ़ौज को सियासत में घसीटा है और जो पुलिस है इनको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया और अदारों के ऊपर दबाव डालकर इन्होंने इंसाफ हासिल किए। खबर ये है जनाब कि FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसकी पैरवी से दस्तबरदारी इख्तियार की है। गुज़श्ता रोज़ जब समाअत हुई है तो FIA ने सिकंदर जुल्करनैन को पेश होने से रोक दिया था। उन्होंने तफसीलात में ये बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त के बावजूद ट्रायल जारी रखने का फैसला किया गया। तहरीरी फैसले में वज़ीर आज़म और हमज़ा शहबाज समेत दीगर को आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश होने का हुक्म देते हुए 14 मई को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत के तहरीरी हुक्म में कहा कि वज़ीर आज़म और हमज़ा शहबाज 14 मई को अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। FIA ने जनाब अपने प्रोसिक्यूटर को रोक दिया कि आपने इस केस की पैरवी नहीं करनी, लेकिन अल्लाह भला करे इस जज साहब का और इस सरकारी प्रोसिक्यूटर का। उन्होंने कहा कि हम इस केस को जारी रखेंगे और 14 मई को तलबी हुई है शहबाज शरीफ की और साथ हमज़ा शहबाज की कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करनी है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक जज साहब की लंबी ज़िंदगी करे, क्योंकि इस तरह के जो मसले हैं वो आपने देख लिया। साबिक DG FIA की किस तरह अचानक मौत हुई है और उनको दिल का अटैक पड़ा है, तो किसी को भी दिल का अटैक आ सकता है। सेंट्रल जज जो है एजाज हसन अवान ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर हुक्म जारी रखते हुए कहा, स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरख्वास्त दायर की। DG FIA ने शहबाज शरीफ के खिलाफ पेश ना होने का कहा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना है कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म बनने के बायस रोका गया, यानी कि FIA को अब मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। FIA इस वक्त दबाव में है। DG FIA ने कहा है कि हम इस केस को मज़ीद लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप बंदे भी अपने हिसाब से लगाएंगे और जो ईमानदार बंदा है उसको आप धमकियां देंगे, तो जब जिस मुल्क में जंगल का कानून हो तो वहाँ पे कोई ईमानदार क्यों अपनी जान जोखम में डाले। यही FIA से आप एक तरफ जो है वो जो आपके केसेस बंद करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप यही FIA इस्तेमाल करके जो प्रो PTI है या जो प्रो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के हक में बात कर, आप उनको धमकियां दिलवा रहे हैं, आप उनका मुहासरा करवा रहे हैं, आप उनके घरों के ऊपर रेडें बढ़वा रहे हैं। एक तरफ आपने इस FIA को इतना दबाया है कि वो आपके अपने केसेस जो उनकी जो खुद उनकी तरफ से बनाए गए हैं उनकी पैरवी करने से मना कर रही है। दूसरी तरफ आप इसी FIA को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों को उठवा रहे हैं, आप मोबे वतन पाकिस्तानियों को तंग करवा रहे हैं। यही इन लोगों का वतीरा रहा है हमेशा से। इन्होंने इसी तरह हुकूमत में आके हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने जो मुखालफीन हैं उनको इसी तरह इन्होंने जो है वो हरासा किया और तंग किया। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं नाजरीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो अपना एक इंकशाफ किया, बहुत बड़ा इंकशाफ है ये। उन्होंने आज नेशनल असम्बली में बात करते हुए कहा कि हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर यकीन नहीं रखते। तरीके अतमाद से एक रात पहले हमें धमकी दी गई कि हमें फ़ौरन इलेक्शन माने वरना मार्शल आ जाएगा। ये धमकी इस वक्त के हुकूमती वज़ीर ने हमारे साथी को दी। बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, खान साहब ने झूठ पर मबनी इंतहाई पोजीशन अपनाई। वो चाहते हैं कि इनके शराइत पर इलेक्शन हो। खान साहब ऐसे हालात पैदा करने चाहते हैं कि तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठाए। ये इन लोगों का मुझे मसला समझ नहीं आता कि ये क्यों हर बात जो है वो घूम फिर के फ़ौज के ऊपर लेकर जाते हैं। जब फ़ौज ने ये बात बोली है कि हमें पॉलिटिक्स में मत घसीटो, तो ये हर सियासतदान जो ये हर बात फ़ौज की तरफ क्यों लेकर जाता है।
فوج کو ان لوگوں نے خود کنٹروورشل کیا ہوا ہے، فوج کے اوپر یہ لوگ خود اس طرح کے گھٹیا الزامات لگاتے ہیں اور پھر بعد میں یہ لوگ اپنے جلسے جلوسوں میں فوج کو تنگ کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے واضح کیا کہ پہلے انتخابی اصلاحات پھر انتخابات، یعنی کہ پہلے جو انتخابی اصلاحات انہوں نے کرنی ہے، ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے الیکٹورل ریفارم کرنی ہے، انہوں نے وہ جو ای وی ایم مشین ہے اس کو ختم کرنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ کا حق ہے وہ چھینا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو یہ جیت نہیں سکتے۔ عمران خان نے ان کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ یہ ایک ایسی گندی دلدل میں پھنس گئے ہیں جہاں سے یہ نکل ہی نہیں سکتے۔ میرے ساتھ گارنٹی لگا کے میں یہ بات بولتا ہوں کہ یہ لوگ اگر الگ الگ الیکشن لڑیں گے تو یہ کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں۔ جی ہمیں پتہ ہے آپ کس طرح کے، آپ وہی والے فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں جو بیلٹ باکسوں میں جو 4 سال 5 سال پرانے مرے ہوئے بندوں کے ووٹ بھی نکلتے ہیں ہر دفعہ۔ یہی مطالبہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، جبکہ آج بھی خان صاحب کی یہی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اصلاحات کے بغیر الیکشن کرا دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خان صاحب نے جھوٹ پر مبنی انتہائی پوزیشن اپنائی، اب حالات یہ بن رہے ہیں کہ آپ بندوق نکالو ہم بھی نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتے گا۔ بلاول بھٹو نے 4 سال چور چور کا شور مچانے والا خود چور نکلا، کوئی کارکردگی پوچھے تو اداروں پر حملہ کرتا ہے۔ خان نے قومی اسمبلی سمیت اداروں کو متنازع بنایا۔ میرا عوام سے مطالبہ ہے کہ غیر آئینی غیر جمہوری کاموں میں ملوث افراد کی نشاندہی کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ اس پر میں آپ کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا۔ ابھی کل ہی آپ کے عزت مآب فادر آصف علی زرداری نے فوج کے ایک حاضر سروس کور کمانڈر پشاور کو جو ہے ان کی تضحیک کی ہے، ان کا مذاق اڑایا، اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو یہ بات بولی ہے کہ وہ تو بیچارہ کھڈے لائن لگ گیا ہے۔ تو آپ کس منہ سے اداروں کی عزت کی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا تو کام ہی یہی ہے، آپ نے ہمیشہ کیا ہی یہی ہے، آپ نے فوج اور اداروں کو لتیڑا ہے۔ جب بھی آپ نے لتیڑا ہے آپ نے پاکستان کے اداروں کے اوپر اپنی دھونس جمانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے سندھ میں بھی یہی کیا ہوا ہے۔ سندھ میں جا کے ذرا حال تو دیکھیں، حال کیا ہے۔ سندھ میں قحط پڑ گیا ہے، سندھ میں پانی کی کمی ہے، سندھ کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، لیکن بھٹو وہاں سے نہیں مر رہا ہے۔ جس دن بھٹو مرے گا اسی دن جو ہے وہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی جو زندگی کی سطح ہے اس سے وہ لوگ اوپر آ سکیں گے۔ تو یہ ساری خبریں ہیں ناظرین۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں صابر شاکر کے حوالے سے۔ صابر شاکر کو جو ہے وہ بڑی دیر سے ہراساں کیا جا رہا تھا، ارشد شریف صاحب کو بھی اس سے پہلے ہراساں کیا گیا۔ اس کے ساتھ جو بھی سچ بول رہا ہے، یہ جو حکومت ہے یہ اس کو ایف آئی اے اور اداروں کے تھرو ہراساں کروا رہی ہے، جس نے بھی سچ بولنے کی جرت کی ہے، کیونکہ سچ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر ان سے کوئی صحافی، اول تو یہ پلانٹڈ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اگر کوئی صحافی ان سے سوال پوچھ بھی لے تو یہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ کوسچن پلیز۔ تو انشاءاللہ بہت ابھی انشاءاللہ وہ وقت قریب آ گیا کہ آپ جتنا بھی لوگوں کو دباؤ گے اتنی یہ آواز زیادہ نکلے گی۔ ہم سارے صابر شاکر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ اگر کچھ اس طرح کا ہوا تو ہم کٹ مریں گے اور اپنی جان بھی دینے سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔